Regan rang manya no khoboi amsani dalbital jengzal no tui karak shala khoi Agartala lahar kotor kasulaikha hezamara amsani lukurok abun yagulo hezamara blok tala khapre relaikha borok Amsani tipra mothani shak tharung bai karak shala regani rang manya no khoboi amsani dalbital jengzal no tui khoi Agartala lahar kotor kasulaikha hezamara amsani lukurok abun yagulo hezamara blok tala khapre relaikha borok Koktamo Shaiman Kalai Tana Oshapuruni Shimi, Hezamara Amsayo Nangmani Zorawo, Rizagli Yaregani Rang, Fiaba Abunote, Mungshapungi Hezamara Amsani Lukuro. Abun Yagolo Laitane Taltamro, Ishapano Regani Rang Rosaglia Angmabai, Belena Tungzak like Hezamara Amsani Lukuro. Abun Bagi Karakshalo Regani Rang Rosagna Nishan Mungo, Kuai Agortula Lahar Kotor Kashulaka, Hezamara Amsani Lukuro. Lahar Kosuman Joro Tongkatiti Edisini Yem Robindro Depurma, Koktama Tumnero Kokshanan Tangai, Tamoshaka Kanawanya Dilukuro. Mo আসলে উদ্দেশ্যকে একটা না উন্নয়ন ইয়া এক নাম্বার দুই নাম্বার কা সেপ্টেম্বর মাসও जों যে রেগা খাইমানি প্রায় 22টা ভিলেজ কমিটি নি বড় প্রায় ইংলিয়া মানে 10-15 হাজার যারা ও রেগানি জব কার্ড গোনাं রক বড় কাম খাইয়া খাইমানি পরে ফুজরনি সময় বরিলিয়া ফুজানি পরে বরিলিয়া হাংরাইনি কাইসা ফাইমানি সংক্রান্তিনি একটা ফাইমানি আবু ফাইলিয়া আবুনি পরে जों তাইসা সাউকা না তাও তা বছর যে 100 দিন নি 60 দিন সি কাম খাইয়াকো তিনি ফেব্রুয়ারি মাস নি 6 তারিখ মার্চ 31 মার্চ সঙ্গে পাইথঙ্গ অফ লাস্ট ইয়ার যেটা গত বছর 23-24 নি আর্থিক বছর রাং পায়ু বাজেট নি রাং পায়ু এপ্রিল নি সিমিংকাই 1 তারিখ এপ্রিল নি হিংকাই তাইসা কেতাল বাজেট নি সি রাং খরচ খাইনাবলে আগেনি রাংসে খরচ খাইজেগলিয়া শুধু রেগানি সিমিয়া তাবুক পারাও নি ডেভেলপমেন্ট নিবাগে ভিলেজ ডেভেলপমেন্ট কে তংতাম পঞ্চায়েত ডেভেলপমেন্ট ফান্ড পিডিএফ আপনি পরে তাইব রাং কবাং খয়তাম এফএফসি 15 ফিনান্স কমিশন পঞ্চদশ যে কমিশন তংমানি অর্থ কমিশন নি ও রাং তাম খাইমান তাম নিন বক্স কালভার্ট খাইমানো বক্সেল খাইমানো ই সোলিং 3-4 কিলোমিটার ই সোলিং খাইমানো আপনি লগে নং সিসি রুট খাইমানো সিমেন্ট যে কংক্রিট যে পাথর বাই যে লামা সামানি যে সমতলংকা আবমাংস নুঙাইনো কল্যাণপুর থাংদে ওয়াইব থাংদে মোহনপুর থাংদে কাঞ্চনপুর থাংদে বনি এলাকা খাই লামা চিকন ফানো পিছরিতল সিনি এলাকা খাই লামা শিখো सबका साथ सबका विकास माने और बड़ समान तो हबा चिनी आबो जों बारबानो जों और ब्लक फाइ जों सिरिखका एसडीएम नारो थांका डीएम नारो जों स्पेशली जों सीटीसीओ ओ एलाकानि प्रतिनिधि हिसाबै प्राय चिठी सिमिसे बुरुं तंसु किने कामे काम एकटा चिठिनि उत्तरता कोन सोंरिया और जे लामा हामियां तंमाने निने और मोहनपुर तो चाचू প্রায় বুঝে 13 কিলোমিটার যে লামাও মানে গাড়ি চলাচল অযোগ্য ইয়াঙ্গা শাখা আমরা তো রিপেয়ার করিয়ে দিয়েছি কত লক্ষ টাকা এই লক্ষ টাকা কোথায় গেল চিনি কক আবার এখানে 15 ফিনান্স কমিশন বড় খরচ থাকে অনেক খরচ করছে কোথায় মানুষ মরছে মানুষ যে মরার পরে পোড়া দেয় এই যে পোড়া দেয় যে তার তো শ্মশান নির্দিষ্ট শ্মশান থাকার কথা এটাও তো নাই আম হাইতেই কমতেই খাইয়েই চিনি পাহাড় অঞ্চল তাবুক উন্নয়নিয়া ডেভেলপমেন্টিয়া আপনি বাকি রাজ্য সরকার দায়ী রাজ্য সরকার তাবুক অন্তত এডিসি বাইফানো প্রশাসন বাইফানো আসুগুই নাই এডিসি এলাকানি ডেভেলপমেন্ট বাকি আলাদা গায়ে ফান্ড রহনা কক আউর হইয়া তিনি 6 তারিখ 6 আনি এডিসি এলাকা প্রায় 6.5 থেকে 60,000 কর্মচারী বেতন মাইয়া অনেক পরিবার তিনি মাই মাসাইয়া দোকান বাকি রিজাগলিয়া বুঝতে বিমাতৃ সুলভ এই রাজ্য সরকার এডিসি প্রশাসন এত বিমাতৃ সুলভ আনি যে 6,679 কোটি টাকা যে রাং সিনি যে রাং সঙ্গে থাকলে যে বরাদ্দ খাইমানি রিলিয়া जों যখন 5,543 কোটি যখন বাজেট খাইयो 2022-2023 আপনার কাছে আসে খাইছি
আপনারা কম করুন, আমরা আপনারা যেভাবে চাইবেন সেভাবে দিব। 11,043 কোটি 1143 কোটি 1,143 কোটি টাকা বাজেট খেমেনি ও মারস রহ বলিয়া আপনারা বেশি করে লইছেন। আরে ত্রিপুরা রাজ্য 10,000 তাহলে বলো যে চিনি যে ত্রিপুরার যে আয়তন তো মানে হ্যাঁ এই আয়তননি 3 ভাগনি বেশি গোबां 10,000 বিশিঙ্গ 7,132 বর্গ কিলোমিটার জায়গা গোबां সংখ্যা गोबां রাজ্যনি 68% অংখা এডিসি এলাকাও স্কুলবো गोबां এডিসি সিমিছে 1633টা দङ বিদ্যাজ্যোতি দङ खुंपुई अमाइके गोबां सिनियर बेसिक हाई स्कुल दङ आ जायगानि डेभेलपमेन्टनि बागै তিনি কয়টা পয়সা नांगौ जाखा अमाहायख्लायै তিনি जों नुजाक दङ 1 कोटी 2 कोटी रां एडिसिनि स्कुल डेभेलपमेन्टनि बागै एडिसि स्कुल दङ 1633টা आबोनि बागै 1 कोटी আর অর জায়গায় একটা বিদ্যাজ্যোতি কনস্ট্রাকশনनि बागै 4.5 কোটি ফাইও আর আনি পাহাড় অঞ্চলনি স্কুলनि बागै মাত্র 1 কোটি ফাইও বাহাইকে সক পাসাত সক বাবে সমান নংনাইবা আবনি बागै রাজ্য সরকারनि थानि सिङाव अनुरोध खायनाय दाक्ति एडिसि प्रशासन बिनि जे मानथाय रिनां नंथं पाहाड़ अञ्चल जे रेगा सुरुचि नरिया कयेकदिन आगे नुखोना रायमा बेलि लामा कासुमाने निनि आम्बासा लामा कासुमाने yang धर्मनगर कासुलायमाने तावनि बागै रां खोरै ताङै रां खोरै बजागा रां थांगा निनि जे अरे जे 27,600 कोटी जे बाजेट माने अरां बर' थां अबचिनि प्रश्न इ प्रश्न बाद्रुइ जासुनो बाजेट खाय एडिसि एलाकानो बाद्रुइ जासुनो बर' बाजेट खाय बाजेट तो जतनि बागैनो बाजेट ब्लै चाकरि जतनि बागैनो चाकरि ब्लै खाद्य व्यवस्था जतन बागैनो व्यवस्था ब्लै किन्तु आ जागा जों दिप्राय आउन बागैनो जों तिनर प्रतिबाद जों ब्लग जों तालागे सामानो लामका सुमुंगो ताबुगरके अफानि तो कम हाया दं जेनि जों आन्दोलन खायदुनाय आजा हास्टेनि मन्दिरो दिपासा मन्दिर पाराकार आयो खायदुं आगुनिफ्राय अनेक डेभलप खालामनांगौ निया मंगिया आमतेरो बुरिनो प्रमाण बिला हमरो बुरिनो लोक नाम कपि नाम पक्का दिपासा मुदाबुदि मान पक्का तिनि आमते खम मुसुकन नाय आबो दाहा मिथ्या लामा काहामो थाङै तुई फाइजाक जागा थाङै आरो क्यामेरा दिसाय तुई फाइगे न आबोनो सु बिसास जाय যদি ত্রিপুরা साहामखाय मन्त्री माननीय विकास बाबू बिनि एलाका सिक डेभेलपमेन्ट नि दंखाय बाहायके बुसा फालिसागना लनि मिडियानि बिसिंदिनो परिष्कार खामले बुसा फालि मासामानि बुसा बुहुर फाल যখন তে কোনো উপায় করি সকা নিজেনি নগনি মানিখনি বুহুর ফাল যখন একদম তাই সর্বশান্ত সুকা আপুর নিজে নগনি মানি ফলো রাংসাক রিচাক ফলো আরনি বড় নিনি বিলা হেমো পান থাংদি কাকরা সরা নুনা সরা পান থাংদি आ जागा जों जेसेबां थांनो शुरु मुंगिया गामिनि ब्लक डेभेलपमेन्ट माबाय सारा कृष्णपुर विधानसभा केन्द्र डेभेलपमेन्ट या मायंनि बागै तिनि बररक थुनानि सानानि समयख्रै ताबुक पर्यन्त राज्य सरकार उ मायंनो बाहायके रम्बय बाहायके शान्त खालायनानै आबुनि व्यवस्था नायमियाब्ला कक सागाय नोंबा सामुंखौ तो मा फुंलायब्ला सामुं नों फुनुंना नांनाय आगे तारपरे खाय जों बनि बागै आबुनि बागै बदाइया आं बागै जारा আসল যে চেয়ার কতরা আসুক দংনাই চিফ মিনিস্টার পক্ষে দায়ী এই যে কয়েকদিন আগে নখানাকা রোমান স্ক্রিপ্টে যে সিনাই কাবিনে এফআইআর নাই ও যে সানাই ধনঞ্জয় গণ চৌধুরী বব্বদা সাবাব আয়াঙ্গ কতরকসে সারিত নিবলে ইয়াং প্রেসার প্রুসরং বাই গ্যাঙ্গাই ঠিক আছে আপনারা বাংলা হরফ দিয়েও লেখন যাইব রোমান হরফ দিয়েও লেখন যাইব কোনো কিছু হইতো না তাবুক জায়গা সবাই কেনাবলে যখন মাতো নকরকা এগ্রেসিভ বুঙ্কা যখন চিন বড় নাঙ্কা থৈরি নাই ভাষা আন্দোলনनि বাকি পূর্ব পাকিস্তান বাই বাংলাদেশ যদি থাকাঙ্কাই ত্রিপুরা নাঙ্কাই নাংলাইছিলাই আবুল সামবাইছি কিসা লড়াইবলে লড়াই বেশি দিন जोंबो नुगो नरबो नुखना बनि बागै आंदोलन শেষ কর আর এসডিএম সাও রাস্তা রাতকে কি হইব মানুষ যখন জল নাই
কলসিনিয়া যখন রাস্তায় মহিলারা প্রমীলা বাহিনী যখন বসে তখন তো আধা ঘন্টা 2 ঘন্টার মধ্যেই তো জ্বলাইয়া পড়ে। এটি কি রাস্তা আটকেলেই হয় না এমন কত কথা ছিল? হ্যাঁ এটা বা আম তুই কথা না নাই লাগে না খো নাই এখানে খো সারা মা হাইকেই ন থানে বছরাव বিজেপি জনজাতি মোর্চাनि बखाक्तिराव एडिसि हापां हाइके बा तिब्रा मथा पार्टी तिब्रा सरन रांसाव नै जुनाल चेयरमेन आव थांगे जुनाल आव थांगे डेपुटेसन लाइमानि ताबो गावसराव नुजागो तिब्रा सारक रेगारि रांनाय तम ताके खरं पिसाया आ बिसा ति नोंताम सानोसं ना तिब्रा मथानो साब जुनाल नि चेयरमेन रक बा जुनाल सावखाय बिनि यागो तो क्षमता दंले CID दङ CBI दङ ED दङ তারপরে নং কমিটি খাইনাই নং তদন্ত খাইমারো অর ব্লক তা খাইমিয়াংনাই 2023-2024 আর্থিক বছর রেগানি বুসি রাং ফাইকা FFC ni রাং বুসি ফাইকা PDF ni বুসি রাং ফাইকা ভিলেজ ডেভেলপমেন্ট বুসি রাং ফাইকা হাইদবা তারপরে নি অর DWS দङ DWS তাবু পর্যন্ত কয়টা ডিপ টিউবওয়েল কাইকা কয়টা সাবমার্সিবল কাইজাখা কয়টা পারা কাইজাখা উনি তো একটা টার্গেট তমলে প্রত্যেকটি ব্লক নিয়ে একটা টার্গেট তম যখন 7টা সাবজুনাল যখন বাগ নাই ও বাগ মানে যে রাং অর রাবার স্কিম কুসির জাকা অর কি রেগানি গদারি জাকা তাহলে বড় যে রেগানি যে কয়দিন নি রেগানি সামুর জাকা আবরক তো পর ফাই নাই কেন সেমন ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার নি জনজাতি মোর্চারং নি ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার নি হইছে যে রাং হরজাং মানে হরজাকা আবু নাই কেন কয়টা রুট ব্রিক সোলিং কয়টা রুট পিস কয়টা রুট আবু তো বুং ইয়াগো তোমরা কবলে রমই মালিয়া রাজনীতি খাইনা বাগৈ আবু খাইকা তামকা আজ ওরাংকা ত্রিপুরা বিধানসভানি বুট বসকাঙ্গ মানে বরসাত ত্রিপুরা মথাতাই করিকা তিনি ত্রিপুরাও जों ইতিহাস সৃষ্টিকারীকা ক্ষমতা থাইয়া পানো जों 13টা जों বিরোধী দলনি আসন 13টা সিট মানে বিরোধী দলের আসন এই প্রথম ত্রিপুরানি হিস্ট্রিও जों নাসিংই দं অনেক কিছু নাইকো ত্রিপুরাও নর নুখনা नों नुखनाबले जे साबो रेबुती बाय शुक्लाचरण तामसागा रेबुती कैबिनेट मंत्री बाकी सिमिसे खाबुम दं अको दारि बुसुक दुर्भाग्यजनक 21 दल जोंबो तो कांग्रेस टिउजे जुट सरकारखौ बेजा आंबो आपु एमएलए जों तो कोन नाम पिसाया किन्तु बरं काम नुखा এই যে বংনি বিসিঙ্গ বসাগান মেস কাথি কং সবাই যত সগিত মানো আবো বসাগাবে তাও जों 13 জন মাইনো ত্রিপুরানি রাজনীতি পরিবর্তন খানায় আফ্রো পাহাড় অঞ্চলনি ও জনজাতি যারা তংলাই রং মুসানাই রক ও যারা আইজি বুট বকর খাই রাখে কমাই মাথা নাসিং তাই বিসিলিয়া জরা গানা স্বপ্ন ভাই আমি স্যার আবুনিয়াগলে হেজামারা ব্লক তারা খাপ্রেউ লাইখা হেজামারা আমসানি লুকুরক তিনি जों जे लामा कासुमन इंगाय मनो जों असनि सिगां रेगा कास खायमानि आ रेगानि रां ताबुखनो मानियाखौ इंगा आबो दाक्ति सुनो तिनि आ रेगा खायमानि रांनो मारना नांगौ भिडिअ करि तो या भिडिअ करि या दङ गाय जों ताबो तिनि अमनो जों तालारि रिग्राखा যতদিন পর্যন্ত সোনা কোনো সাপাইয়া বা ননে রাং বসে হাবনাই আবো সায়া হাঙ্গাঙ্কাই সোंता কুতুমলা এবং অমনি পরে ফোন ও চিনি রেগা খাইমানে রাংনো বড় দাতি রিয়াকাই তেব আন্দোলন কত খাইজানা চিনি ত্রিপুরা মথানি তিনো জায়গাও শুধু রেগা সিমিবিয়া তেব নরজত সিউ গোबां मा आरडि ब्लग যে সিসি রুট রকমই দं কিন্তু চিনি হেজামারা যে आरडि ब्लग नि बिसिङाव तांनि सिसि रुट खाइजा गया अमर बेलाय खेनो जों माना माइसा काहिङो चिनि ताबुबो चिनि हेजामारा आरडि ब्लग नि बिसिङाव गोबां मा दै ताबुबो नग पुसो गयाखौ हरगर नल हरगर जल जीवन मिशन रखनि छाइ दङ কিন্তু अम तांनि बजागा कसाइ दं আমनो जों हिनो तिनि ত্রিপুরা मथानि TWF YTF जों कुथुम लाइका चिनि मेन एक नम्बर के रेगानि रां जोंनो दाक्ति मारनानै नांनाय ओ सालाय थांगा निनि लक्ष्मी पूजा लाइका काली पूजा लाइका निनि आर परे दिने हांग्राय लाई थांगा आगिओ कुनु दिनो फनो माहाके रेगा खायै असु दिन कलग रां माया जों मसमा तंगेखौ अमनो जतन साइ चिनि हेजामार ब्लक नि बिसिङो मो दिन कलग नखना हानै जों मानो खाइजे गया अब सानाबो ककरै किन्तु रेगा कास खाइ पाइजा तागो सुनो जुदि दांग्रिबे हांगाय गोबां मा चिनि तिप्रासा आमचनि लुखुंरक चलि जाया मामुसि
Enggak, oh rang ro kisi misi mak kagale. Bini besabote ni fis ro phone di mano. Ba nog ni chana ni nang ni mar no ni. Bele biya lo bab dang tong sin borok. Enggak, oh khajak rang no sunu dati kai. Rana ning thung ni. 그런 볼업 암자라고 뭐 해파ting 너무 살벌 주는 거 있다고 하방 로기 오버 또 저도 때브라 서로 때브라 못하 클라이 근데 바로 사도 많이 클라이키나 Mo saithangkai blackhead sin kapal hamena hune hina klayo. Tang ingka kai rega khai omsuk dinde tonijak mani obo chini tipra sarano thungi tong ka haja klaika. Mo belai khino khanang nani ko. 무슨 상어때 되는 살벌 뭐 해파ting 뭐 그러니까 하방로 너때 너 기는 저는 어로 업로드 달아 클로게다 동나이 비디오 보시야 가게 Sung ta to khulo ye no tini. Chini borok mungse suna kokri ya khai jortoi. Suna tala no tini khulo ye. Damasung bising zor kap lah. Tabok je asuka tabo video phaiger tung ba SDM ma phaigen nangnai abon pore sung chini obo borok suna kokri khai singapur yakre dini. Abon yaglok kok toma khana kana hezamara blog buskang fai shokbakya amsani MLA Bishike tu Deborma Hezamara blog ni amsani je lukuro rega samong ni poro depend khaisole nero boro tab rega ni payment mai angkai tamo bong ba bong ni khong khong solai sing bong ni ngai rega ni sang mari nai ni tini blog ko tala rega ama bo bondo khaja sini andolon sini khai khai tongo সংবিধান ni bising tongo अधिकार सम्माननि नांगौ जे जागा सामु खायसे तिनि पेमेन्ट माय आंखाय बाहायके संसार सं लाजेमा आबन बागन सिंथिनि अजागा लामा ब्लक Ka bising da binu ti rub block ke sa. जोंनि निके सिंग्रेगानि रां तिनि निके सिंग्रेगानि रां बागन रुट ब्लक माखायो बर' सिलसानाय जे दाबुखायरागानि बागैदा लामा ब्लक खायसि आरो जों ग्रेटार टिप्रालेन तो नांगौ आबो तो सिनि मेइन दाबि दं तो आबो ग्रेटार टिप्रालेन दाबिनि बागै ग्रेटार टिप्रालेन नि बागै जों सभा खायना बागै जों सानाबो तो नांनाय बिले गाय आसानि बागै सिनि रेगा खाया गय सिनि जे लुकुरक ग्रेटार टिप्रालेन थांनाय जे फाइटिं खायनायाव बरक माइ सेनुसाया गाय बाहायकै जों खायखेना बाबो बागै रेगानि रांगो नांगौ ग्रेटार टिप्रालेन नांगौ टिबो नांगौ लामाबो नांगौ दाबन तिनिनि इंका जों जेसेबानो सिनि रेगानि रां जे आखिजा खालामनाय माने जे पेन्डिं खालामनाय माने आबनो जाते दाक्ति रिनानि रियांखाय गसि रिनानि गसि एकखाय जों तिनि अजागावनो लामा ब्लक खालामदों Atau sa tapos sa ke ba phai ma tama la video ro ke blog mane phai de male तो वीडियो संगल ब्लॉग बिसिंग से बरा साव एकदम कंसल्टेंट आबदा बुन बेपार बो डीएम एडीएम सेक्रेटारि साबै कंसल्टेंट जों सामि जों नाङा एक्सपीरियंस जेसे के पनो चिनि रेगा जे सामु खायनेरो चिनि लुकुरो बंनि रां माना नांबाय जों खायथिं के हांखो मा खाय Paithago hezamara blog ni video fai February talni bisingo regani rangmani angai tongmani no roi rezak bai ne hinai borokno kok remani bai khulogoi rezak khatala hezamara nishimi onimes ni kok thom chini khorang